7 de la mañana, 16 minutos. Pues la noticia en este momento evidentemente es el naufragio, desaparición de un submarino de turismo que navegaba las costas de Canadá visitando los restos del Titanic. Un submarino al cual hay que pagar $250,000, unos $1,000 millones de pesos solamente para meterse adentro y viajar en las profundidades del mar y ver los restos del Titanic. Es un ejercicio riesgoso, un ejercicio complejo que dura algunas horas y que hoy está en la palestra pública porque el submarino que estaba ofreciendo esos tours está perdido y las horas se están acabando y se desconoce qué pueda pasar con las personas que están adentro. Vamos a hablar en este momento con Michael Guillén. Él es PhD en física, astronomía y matemáticas, editor científico, instructor de la cadena ABC en Estados Unidos. Fue el primer corresponsal en informar desde el naufragio del Titanic en el año 2000 y estuvo en una embarcación similar a esta inmersión. Él está en Dallas, Texas. Señor Guillén, gracias por acompañarnos. Good morning. Good morning to you. It's good to be on with you. Thank you. Thank you, sir. Do you speak some Spanish? A little bit, not so good. I'm afraid I didn't practice like I should. I grew up in a Spanish-speaking household. I'm Hispanic, pero no, solo un poco. Entiendo más mejor que hablar. Pero veo que su español es muy bueno. ¿Prefiere que le puedo hacer la entrevista en español y si se enreda le ayudo a traducir? Sí, prefiero que podemos practicar en inglés, por favor. Claro, perfecto, lo hacemos en inglés. ¿Es ok para ustedes? Sí, lo hacemos como le quede a usted mejor. Señor Guillén, quiero hacerle esta pregunta. Gracias, soy muy agradecido, y discúlpame que no puedo hablar mejor, es mi falta. Claro que sí. Señor Guillén, quisiera preguntarle, ¿qué tan difícil, teniendo en cuenta lo que está pasando ahora, es que recuperen a los pasajeros del submarino con vida? How difficult do you think it is right now, given the conditions, Mr. Guillén, that they're going to be able to recuperate alive the people that it's inside of the submarine that is missing right now? Soy una persona que es muy, ¿cómo se dice? Optimismo. I'm an optimist. Pero no tengo... I don't have much hope porque they don't have enough oxygen, and I'm afraid. Tengo miedo que no tienen suficiente oxygen para breathe pero estoy ahora orando que para un milagro, ¿cómo se dice? Milagro. Es posible con Dios, todo es posible. Entonces, estoy orando que vamos a ver un milagro, pero realistically speaking, hermano, I'm not sure it's going to happen. Señor Guillén, ¿qué pudo haber pasado? What could have happened over there? I keep asking myself that because their problems began very early in their dive, an hour and 45 minutes. So they didn't even reach the bottom. They didn't even get to the bottom before the problems began. Also, if it was just a failure in communication, then they would have come to the surface right away. There's no doubt in my mind they would have come to the surface, but they didn't. So it must be something more serious than just a failure of communication. It must have been something in the electrical system, but not even just the electrical system, because they designed the ship so that if, in case of an emergency, there's a hydraulic system that would cause them to come to the top. So it's not even electronic. So the only thing I can imagine
entonces, is that it was some kind of catastrophic failure. And it just makes me heartsick to know that, because I almost lost my life down there when I went down to the Titanic. And I know how that feels. So my heart, mi corazón está quebrando. It's just very, very sad. Muy triste, muy triste, muy triste. Dice el señor Guillén que él cree que los problemas de la nave empezaron temprano en el viaje, no habían llegado al piso, al suelo, cuando todos los problemas de la nave comenzaron. Lo que lo lleva a pensar que si este hubiera sido un problema de comunicación, inmediatamente hubieran salido a la superficie, pero no lo hicieron. Y por lo tanto el problema del submarino tendría que haber sido algo más serio. Tal vez un problema eléctrico o incluso más. Y debería ser algo más porque el diseño del barco, el diseño del submarino, está hecho para que en caso de emergencia se disparara un sistema hidráulico que los llevara a la superficie, cosa que no ocurrió. Así que la única cosa que puede imaginarnos, dice, es que podría haber ocurrido lo que se llama una falla catastrófica, lo que lo lleva a sentirse muy mal al respecto. Porque él conoce cuáles son las condiciones de lo que se vive cuando se va a ver el Titanic en la profundidad del mar, que él ya ha tenido esa experiencia y solamente se puede imaginar en malas condiciones lo que puede estar pasando. Increíble, increíble. Diana Mateos tiene pregunta. Señor Guillén, buenos días. ¿Usted cree que falló la compañía al no tener en cuenta las advertencias de que Titán solo estaba certificado para bajar 2.300 metros de profundidad y no los 4.000 metros que se necesitan para ver los restos del Titanic? Mr. Guillén, we would like to know if there is certain responsibility from the company that didn't take into account certain issues regarding that Titan was only certified to go as low as 2,300 meters under the sea and not the 4,000 meters needed to go and see the remainers of the Titanic. Is there any space to blame the company right now? Yes, entiendo muy bien la pregunta. Es una pregunta muy seria. Y quiero hacer, como se dice, me siento mucho para la gente ahí. Entonces, quiero hablar en una manera sensitiva. No quiero apuntar un dedo of blame, pero sí. I'm very concerned. Let me put it like this. When I went down to the Titanic 23 years ago, and I almost lost my life, I was on board a submersible that was designed originally for scientific research. So it was a very serious vessel designed by very serious people for a very serious purpose. And it was time tested, and it was piloted by a very serious person. This Titan was made for tourism, a very different thing. And I'm very concerned that maybe it wasn't a serious thing. And I think that in the days ahead, I don't want to do it right now because I want to be sensitive to the fact that there are people who may have died on board that ship. So I want to be very, very careful about speaking, about putting blame on people. But yes, I am very concerned, and I think that now we should stop all trips to the Titanic, and I think we should take a very hard look about who should be able to go down there and why. Because this is not just a ship. This is sacred ground. People lost their lives down there. More than 1,000 people, men, women, and children, lost their lives. So when I was down there, we had a prayer for their memory. This is like a cemetery. This is not a tourist attraction.
This is not a Disneyland ride. And I have very many questions that need to be answered, but right now my thoughts and prayers are with the 5 souls who are down there somewhere in the middle of the North Atlantic Ocean. It's a terrible thing. It's a tragic thing, and it breaks my heart. Dice que cuando él viajó hace 23 años a los restos del Titanic, lo hizo en un submarino que fue diseñado para asuntos científicos, que fue construido por científicos, que era manejado por científicos y que tenía todas las condiciones de ciencia y de científicos. Asegura que este Titán fue construido para el turismo, cosa que es una cosa muy diferente. Y que él está preocupado de que se hubiera tratado este viaje de una cosa no seria. Pero que con toda la distancia e insensibilidad para las familias y por lo que está pasando, él cree que en los próximos días que vienen se deberían parar todos los viajes al Titanic. Y deberíamos cuestionarnos seriamente quién baja hasta allá y para qué. Asegura que esa es una tierra sagrada, que allí murieron más de 1000 personas y que cuando él tuvo la oportunidad de viajar en una misión científica, lo hicieron con toda la distancia y oraron. Que ese no es un parque de diversiones de Disney. Ese lugar es un cementerio. Por lo tanto, él considera que esto es muy triste, muy doloroso y que sus pensamientos y oraciones están con las familias y los allegados de los 5 desaparecidos que hoy están en la mitad del océano. ¿Tiene pregunta, don William? Sí, Luis Carlos. Me gustaría preguntarle al señor Guillén, que él que conoce el equipo, el submarino, ¿qué probabilidad hay de ahorrar oxígeno, de que los submarinistas hubieran podido, en un protocolo, minimizar el uso de oxígeno para extender las horas de supervivencia dentro de él? Mr. Guillén, one of the main concerns right now is the oxygen capability of the vessel. Is there any possibility for the people that it's inside of the submarine to survive this amount of time since the vessel has been missing? Is there any kind of a strategy for those who are inside in order to survive all this time? Pues, mira, sí, pero no. Porque necesitas pensar que la gente ahí no son calmos. They're not calm right now, right? If they're still alive. This is a very stressful situation for them. And when you are under stress, then you tend to breathe harder and faster. You tend to hyperventilate. That means you're using up oxygen faster than normal, not slower than normal. Now, if I were the captain of the ship, if I were the captain of the submersible, I would tell people, please stay calm. Don't breathe too fast. Breathe slowly so that we can maximize the oxygen that we have. So that's number one. Number two, the problem is that when we breathe in oxygen, but we breathe out carbon dioxide. And the submersible was designed to have what we call a carbon dioxide scrubber. It's a device that cleans the air of carbon dioxide, that removes the carbon dioxide. But if this submersible has experienced, as I believe it must have, a catastrophic failure, that they have lost power, that they're basically dead in the water, the vehicle is dead in the water, then that scrubber is no longer working, which means that the carbon dioxide within this enclosed space is increasing. And as the carbon dioxide increases, then I hate to say it, but
this is going to cause people to suffocate. You cannot live in an environment where the CO2 level, the carbon dioxide level, is high. So it is a two-step problem. Not enough oxygen, too much carbon dioxide. Dice William que hay que tener en cuenta que la gente que está ahí adentro no está calmada, que esta es una situación estresante y cuando alguien está estresado respira más rápido, hiperventila y consume más oxígeno. Nos dice nuestro invitado, una persona que ha estado allá abajo viendo el Titanic, científico conocedor del tema, que si él fuera el capitán le hubiera dicho a la gente que se calme, que no respire rápido, que respire lento para maximizar el consumo de oxígeno. Ese es el problema 1. El problema 2 es que cuando respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono. El submarino tiene una especie de filtro que remueve el óxido de carbono. Pero si este submarino del que estamos hablando está perdido en el océano sin energía, ese filtro no está funcionando. Por lo tanto, a medida que pasan las horas, la generación de dióxido de carbono está aumentando. Y eso le va a costar a la gente la posibilidad de que se sofoque. Porque usted, 1, no puede vivir sin oxígeno y 2, no puede vivir con un exceso de dióxido de carbono. Es decir, las personas que están allá adentro están enfrentando un doble problema en términos de respiración. Don Santiago tiene pregunta. Luis Carlos, quiero preguntarle al experto cómo funcionan los mecanismos para que este submarino vuelva a la superficie en caso de que se presente una falla, porque hay un youtuber mexicano que es Alan Estrada que publicó un video en ese mismo submarino cuando estaba haciendo esa misma labor y a unos 2.000 metros tuvieron una falla de comunicaciones y soltaron un mecanismo de arrastre para que pudiera regresar a la superficie y funcionó. ¿Cómo funciona ese mecanismo? Mr. Guillen, we would like to know, what do you know about this alleged mechanism that the submarine has in order to go up to the surface in case of emergency? We're asking you because there is a YouTuber that had the opportunity to be in the same vessel some sort of time ago, and he has shown videos of an episode during his expedition where they had to go back up to the surface. Do you have any idea of how this kind of mechanism works? Yes, I do. The submarine was designed to have weights on it, heavy weights to help it go down. But those weights were designed to be cut loose automatically if there was an emergency in various ways. So, for example, let's say the submarine goes down, the submersible goes down, and there's a problem that the weights were designed to automatically drop away after 24 hours. So in other words, automatically, no matter what, whether the mission was successful or not, those weights that helped the submarine go down were designed to come off automatically after 24 hours. Now, obviously, we're way past 24 hours, so something has happened to keep those weights from falling off. That's number one. Number two, in case the weights don't fall off automatically, there was a mechanism, an electrical mechanism, where you could push a button and you could make the weights go away. Number three, there was a pneumatic, that is to say compressed air device, that if in case the weights did not go off automatically after 24 hours, and in case the electricity went bad, then you could still have a third possibility that you could remove the weights
with compressed air. Now, clearly, none of those things happened, because if any one of those things had happened, the ship would have automatically come to the surface, and it hasn't. It's still in the water. And that's why I keep saying I believe it must have been a catastrophic failure of some kind, not some small problem, but a big, big, big problem. Eso es muy interesante, Santiago. Dice que el submarino está diseñado para tener pesos que lo ayuden a bajar, para que ayuden a que el submarino baje. Pero esos pesos fueron diseñados para cortarse automáticamente si eso sale mal. Los pesos que llevan al submarino para que baje, si algo sale mal, hay varios mecanismos para romper esos pesos que se zafen de la nave y que la nave vuelva a la superficie. Nos dice el experto, digamos que el submarino va hacia abajo y tiene un problema. Los pesos se disparan automáticamente. Pero si eso no ocurre, hay un segundo sistema, que es el que automáticamente, pase o no pase la misión, termine o no termine la misión, 24 horas después, esos pesos se liberan para que la nave suba. Y aparte de eso, hay un tercer elemento, y es que incluso si esos dos mecanismos anteriores no funcionan, hay un tercero, y es uno en el que manualmente, a través de aire comprimido, permite que se liberen esos pesos y que por lo tanto el submarino suba. Por lo tanto, nos dice el experto que algo catastrófico tuvo que haber pasado. Algo catastrófico tuvo que haber pasado para que el submarino no esté con nosotros. Quiero preguntarle sobre eso catastrófico. ¿Qué significa catastrófico? ¿Cuáles son esas opciones catastróficas de las que él está hablando? Mr. Guillen, you continuously have said that there is the possibility that something catastrophic has happened. Could you please define for our audience what does catastrophic means? That's a tough one. I've been thinking a lot about that. What could it have been? Well, the worst thing could have been that on its way down, in less than 2 hours from when it started to dive, that it somehow suffered a leak and it began to fill with water. And if that happened, that would truly be catastrophic, because what would happen is then the water would completely disable everything, all the safety features, and it would take the ship all the way down because it would fill with water. It would be so heavy that it would go all the way down to the bottom of the Atlantic Ocean. That's one possibility. The other possibility, equally catastrophic, is that somehow something happened, not just electrically, but mechanically. You have to understand that the pressure of the water, when you get that low in the water, the pressure is enormous. It's bone crushing. So it's quite possible that if it did not fill with water, maybe the second possibility is that somehow the pressure of the water disfigured or misshaped the submersible, so that suddenly the electrical system went bad, the mechanical system went bad, the compressed air system went bad, because somehow the pressure of the water just distorted the shape, that distorted the mechanisms of the submarine. Those are the two possibilities that I can imagine, but that would constitute a catastrophic failure. Nos explica que él ha estado pensando mucho en las posibilidades de lo que significa algo catastrófico. Nos explica que la nave, cuando baja en menos de 2 horas, y como ocurrió que dejó de responder, es que de alguna manera la nave hubiera tenido una filtración y se hubiera llenado de agua. Y si se hubiera llenado de agua a través de una filtración, hubiera sido catastrófico, porque el agua hubiera desactivado todos los mecanismos que el submarino hubiera tenido a bordo.
Esa es una posibilidad, la de la filtración. Otra posibilidad, igual de catastrófica, es que de alguna manera algo mecánico, no eléctrico, hubiera pasado. Y algo mecánico hubiera pasado corresponde a que tal vez, teniendo en cuenta la presión submarina, nos dice cuando usted está debajo del agua, la presión que sobreviven o que enfrentan este tipo de naves o cualquier cosa que esté debajo del agua, simplemente rompe los huesos. Es una presión inmensa. Por lo tanto, la presión del agua hubiera podido deformar o destruir el submarino, dañando todos los sistemas de la nave. Es decir, la misma presión del agua hubiera distorsionado al submarino para que éste hubiera sufrido un daño catastrófico. Quiero preguntarle, Dominica, tiene usted una pregunta sobre los sonidos que me parece supremamente importante. Pues sí, ayer se reportaron sonidos que podrían provenir de las personas que están dentro del sumergible. Cada 30 minutos se escuchaban estos sonidos. So, I would like to ask you about the banging noises reported yesterday that could possibly be from the passengers in the submersible. First of all, do you think, according to your experience, that it would actually be them? And if it were to be them, why haven't they been able to find them, to triangulate them? Yes, that's a very good question. When I first heard that the rescuers had detected noises, I became very excited. I thought this was good news because honestly, if I were down there in the missing submersible, I would have been banging on the sides of the sub with my shoe, with my cup, anything hard just to make noise, because noise travels very, very, very well in water. That's why whale sounds, when whales sing, their songs can travel halfway around the world, because water, seawater, is a very good conductor of sound. So when I heard that news that the rescuers had picked up the noises, I thought, well, maybe this is what the people are doing. They're banging against the inside of the sub, trying to make noise so that they can be detected and they can be found. That's number one. Number two, the problem with here is that the noises only happen maybe like every 30 minutes. That doesn't make any sense to me. If I were trapped in that sub, I wouldn't make noise and then wait 30 minutes and make noise again. I'd be making noise all the time. I'd be making as much noise as I possibly could, 24/7. That's number one. Number two, it's very possible that this noise is simply a loose piece of metal, maybe from the Titanic itself, or maybe from the wreck of this submersible, that's just banging away, making noise. It might not be the people. We don't know. And then finally, you can't just hear a noise, because you need 3 separate locations to hear the noise in order to triangulate. And they don't have that many listening devices. So even though they say they hear the noises, number one, we don't know what is causing the noises. And number two, we don't have enough listening. We don't have 3 different listening locations to be able to triangulate the location of those noises. Dice que cuando Dominica escuchó que los rescatistas habían reportado sonidos, pensó que era una buena noticia. Dice que si él hubiera estado ahí, hubiera estado haciendo golpes con sus zapatos, con un vaso o con algo sólido para que sonara. Porque el sonido viaja bien en el agua. Es por eso que los cantos de las ballenas navegan y viajan también en el agua. Y se dice que son capaces de trasladarse por medio mundo. Así que cuando él oyó esto,
pensó que probablemente la gente en el submarino estaba golpeando dentro de la nave para que los detectaran. Dice que el problema de esto es que los sonidos se registran cada media hora. Para él eso no tiene sentido. Porque si él estuviera allá adentro, estaría haciendo sonidos todo el tiempo, 24/7. Y eso es lo que estaría haciendo cualquier ser humano en una condición como tal. Segundo, la posibilidad de que el sonido sea de un pedazo de metal suelto del Titanic o del sumergible es real. Un pedazo de metal que esté golpeando algo y que no sea de la gente. Pero si esas dos posibilidades no fueran ciertas, hay una tercera. Y es que se necesitan por lo menos 3 registros de sonido para triangular el origen del mismo. Y por ahora no hay suficientes equipos de rastreo auditivo en el lugar para saber la ubicación de esto. Hay que agradecerle muchísimo a nuestro invitado, realmente conmovedora esta entrevista gráfica que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en esta historia tan terrible del submarino sumergido, perdido en el Titanic. Mr. Guillén, thank you very much for having the time to talk to us. We really appreciate it. We have learned a lot today. Thank you so much. 7:48, esto es la FM, las noticias como son.